हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगामी काल के श्री श्री जगन्नाथ देवेर रथयात्रा अनुष्ठान अनुष्ठित होते जाच्छे। तो रथयात्रा अनुष्ठान होवार पूर्वे आपनारा जानेन जे यज्ञ अनुष्ठान अनुष्ठित हये थाके। तो आगामीकाल सकाल थेके आमादेर एई यज्ञ अनुष्ठान अनुष्ठित होबे। तो आपनारा देखछेन एखन जे सारि सारि भावे आमादेर यज्ञगुली साजानो हयेछे। एखाने 108टी यज्ञ रयेछे। এই যজ্ঞে কালকে সকালবেলা অগ্নি জ্বালানো হবে এবং এখানে বিশ্ব শান্তিকল্পে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন অতি সুন্দরভাবে সারি সারিভাবে সাজানো আছে, সুন্দর আলপনায় অঙ্কন করা হয়েছে আমাদের যজ্ঞগুলি। প্রত্যেকটি যজ্ঞ আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে দেখানোর। তো আপনারা দেখতে থাকুন এবং সকলকে নিমন্ত্রণ জানাই আগামীকাল जगन्नाथ देवेर रथयात्राय आपनारा अंशग्रहण करबेन एबं जगन्नाथ देवेर रशी टानते अवश्यई 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 आसबेन। कारण आपनारा जानेन जे जगन्नाथ देवेर महिमा सम्बन्धे आपनारा अवगत आछेन जे जगन्नाथ देव बछरे एकबार आमादेर सकलके करुणा दान करार जन्य रास्ताय आसेन। तो सेई क्षेत्रे अवश्यई आमादेर सकलेरই उचित रथयात्राय अंशग्रहण करे जगन्नाथ देवेर रशी टेने आमादेर এই मानव जीवन के धन्य करार। तो जेहेतु आमरा काजकर्मे व्यस्त थाकी सेक्षेत्रे आमरा अनेके चाइलेও मंदिरे आसते पारी ना जगन्नाथ के दर्शन करार जन्य। तो सेक्षेत्रे आमरा এই একটি दिन जगन्नाथ देवेर रशी टानार जन्य यदि रास्ताय नामी ताहले आमादेर जीवन के आमरा धन्य करते पारी। जेहेतु जगन्नाथ देव निजे आसছেন आमादेरके दर्शन যাওয়ার জন্য। तो এই বিশেষ সুযোগটি কারো হাতছাড়া করা উচিত নয়। তো সকলকে আমি অনুরোধ করব আপনারা এই বিশেষ কৃপাটি লাভ করার জন্য অবশ্যই জগন্নাথ দেবের রশি টানতে দড়ি টানতে এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের যজ্ঞবিধিগুলি। এখানে 108টি যজ্ঞ সাজানো হয়েছে। আগামীকাল সকাল থেকে আমাদের এই যজ্ঞের অগ্নি জ্বলে উঠবে বিশ্ব শান্তিকল্পে। हरे कृष्णा जय जगन्नाथ।